24 Ramchandrghat constituency ni MLA Ronjit Deborma ti pramotha botolno kra khlaina bagai khalawa ongkhori hapung sapung samung khlai tongo tini October tali chichar salmari char salabo 24 Ramchandrghat constituency ni MLA Ronjit Deborma khalawa ongkhori samung khlaimani nukjakha lukurogni bisingo kok pirlaimung lukurogni bisingo kok abaimuni samung khlai tongo hapung sapung 24 Ramchandrghat constituency ni MLA Ronjit Deborma tini char salo 24 Ramchandrghat constituency ni bising khobjanai amchayo ti pramotha botolno kra khlaina bagai edisi chongbarino naharai bazar sabha hayakeba hatiyo kothumung panda khlaika MLA Ronjit Deborma osalo bini logyo tongo juda juda adongro tei jejero ti pramotha botolno hamjago borok bahaino o hatish pandawo kothumui phailai nukjakha kok narakfuru 24 Ramchandrghat constituency ni MLA Ronjit Deborma raida sayate illegal migrant ro hasteo habai tongthai nokthai snamui tongi tongnai rokno dekhane bagai je samung tangnani nang aborno ti khukai kok narakha raida sayate phainai rokno romoi rekhana bagai nango detention camp botei bosaka bobagra dialogue simi riribui kok sawi tongya bo je sawo abo khlaibo phunogo sakni hano manani bagai land rights manani bagai bo salaimani phiaba tabo sak joratei rijagyakho hani bosarokno land rights aboni bagai Supreme Court bo mamla khlaijakmani kok saka 24 Ramchandrghat constituency ni MLA Ronjit Deborma aboni bagai o October tali phainai boskangi noichitham salmaribo Civil Society of Tripura by strike dagok jakmani o strike hani bosarok joto loge refaina bagai saka MLA Ronjit Deborma tei aboni sakang picketing khlainani nangnai hini saka bo phainai boskang salobo hani bosarokni mantai soktai notei Manipur Meghalaya Nagaland North East tongnai rok joto kotor ojama adongro Tripura hasteo phai koglamo achungnai saka MLA Ronjit Deborma Tripura ni angui borokbo terek kok sanani chengka hani bo saka 24 Ramchandrghat constituency MLA Ronjit Deborma hatini o kothumung panda khlaijaka ampura hatiwo arrest khainanko detention camp pranganko aboni bagina detention camp nango aboni bagina nango mo sing edisi hapang sing khlainai norong nugana chini bubagara sudu dialogue riya bubagara samung tangise punogo singki tipra get a people land money sing nahaya tongo are chini land rights 2022 abona ke siper ni amara 2007 state government thani rohaka edisi elakani jota ha ni power chini jabo di hine tini পর্যন্ত abona tini 16-17 বছর থাকাইব tini abona tamo turuti tong judi tong hai council phir grab rohaya governor ne than go rohaya sing aboni bagai supreme court thangka Mia 17 tarik Supreme Court aboni case filung kha sutarang takuro bukhro sing ti pramotha sing lorai yo muthagai tongya chini choba thagai tongya tamo jaga jeng coba jualan nasi gimana kayak wati pantiyo mau tiket singgah suki bikin kayak ni ya mai borno ni tunggu hugo tangan ni nanggo abon berseng nahari nak layu kayak abon ni bagina takuro bukuro final test tadi go sini civil society baik aja bonda kok jaka obono sing picketing mak lainnya jate ke santi purno babe sing lainnya bagai orang lainnya gaban baca gawo ang agor toro picketing go tongnai Gabang macini cara rokang yang macini Omar di babu songrok cini dia netri rok or tong bainai jangan makainai tai fainai 7 tarik Agartala ni Astabol Moidan ganawo Astabol Moidan sing Malia ara talsani bagai booking ungkha business expo ni bagai bairani joto ব্যবসার ni kaise melang nai aboni bagai sing Malia aikuna Astabol kinare sing permission mangka arok fainai Sabo fainai Manipur ni itimoden tiket tangkat plan tiket oro fainai netaro hangrama fayana onot sangmaya Nagaland ni মুখ্যমন্ত্রী ফাইনা নাগাল্যান্ড ni অজামারক ফাইনা উত্তর পূর্বাঞ্চলে যত বড় যত রাজনৈতিক দল নেতারা তাবো তেরেক ত্রিপুরা ni ungoi বড় কক সানানি সুরুংখা aboni bagai takura bokar wanana ni tere Jeng sai ka babu bagara bosaka ang kisa ekban saja kedong kog lai thangwani kai at kaisa
o sorkar bai जों कागलायनानै ताय बिसि दिन करिखा 13 दिननि माइख्लारि मा नाहाय नायलिसिबाय दङ जे कोनो दिनो अकलकै आसुगै लाइसिरि रुवाना नों बा आं दिनो न कागलायथारदौ दिनै लाइसिरि रुवाना न नाय दङ जों जरासिम नासिबाय दङ जों न थकगै मांला पलिटिकल विक्टिम जोंनिया आसामो प्रमोद बरुनो promote Boro UPPL 125 amendment bill pass khaye Boro land to power in kok samani khalailia chara uttor purbanchal khainani dilia aboni bagai Boro land to UPPL khomata tangpano taisa khomata phirok malia kintu sung promote Boruya Maharaja Pradut Kishore Dev Burma se promote Boruya जों बचिने राजनैतिक विक्टिम नानि नाया प्रमोद बरुवा हाय ठीक जरावनो चिनि सिद्धांत जों नाहारा नरम नुगै दंगान सुतरां दाबो गोबां नेतारो टेन्टायो बसक टेन्टा इमान नायगरानखौ मिया कायसा नुखा आराय फुट नेता खुब टेन्टायसा आराय फुट नेता का तंदर साइमान ना एमपी उमानि आगिवो एमपी सुदर मालिया o arai thut neta miya ras poribar no tuye onek bini gobang ma sobiani thani tongo সমুদ্রের কিনারো চেরো রকবই রকজা রকবাং মা তমু আবার যখন নখরানো নখরিস তকা ফেসবুক আং কিনে নাইছা নখর নাই বতামো খাইছা সালচাপনো দা টিপ্রা সারংনি বাগাই সংসদ কক্ষাকা একটা কক্ষা এখনো প্রমাণ করে কিন্তু কৃতি দেবী সিং বিজেপির সিম্বল মানো বিনি বচিনি আহাইন কোয়েশন জমা গেটা পিপারেরনি কোয়েশন জমারি মানে ডিসেলাও খালাই জাকাতি সাইমাইয়া কিন্তু তাবো নর্থ ইস্টনি যত থানচা খালাইয়ে जों पार्लामेन्टआव जों टिसानानि बागै चाइतो गइतंगो फाय आबोनि बागैनो ताकरो बकरो साल बथालि फायजा गोबां बरक टक रक्समना दङ वागा दागनान दङ फाय आंताय को बिसि लगलिया सिनि मतम गासबो दङ दक्षिण रामचन्द्रगा म दक्षिण रामचन्द्रगानि चेयरमेन दङ सिनि चिन चेयरमेन न बताकलै बसरमा काइले सिनाय बसकेमा यो बिथांगा ताकलके बनता फियोको चुबलिया हेगा काकाय अब मा काइले नेसेन हे काकाय अब चिनि मेडाम संनो दायित्व रना खाइ चावन तमते हेगा जानतायनि बरक थाङै दाबिखाय आनतायनि बरनो संसाका उन्नाय सार साइतो गइ दङ खलाइरिका तिनि नारायण जमनितु पनितम बाया गरंगतिला ओलामा तिनि फ्लाइरिका सामने अवदान हबो मरक पाल खाइ चिन सारन कप्लाई खाइ होरि पाब्लिक नि गणतान्त्रिक भाबे जनगण जे मान फाइनो रिनानि सेफ रिनानि बागै कप्लाई खाइ रहौ बाइन तिनि सारनि अवदान हबो सारन तिनि फ्लाइरिको ताखो तिनि हास्पाताल चिनि आमपुरा हास्पाताल चिनि बाइजालबारी हास्पाताल चिनि रतनपुर हास्पाताल चिनि पद्मबिल ब्लक नि बिसिंग तीनटा पिएचसी दङ अनचाइनि बररक थाङै जोंनो साका जोंसारनो प्रपोजल लिखा लगे लगे न बाबुनो चाइतो गइयाको होइ तिनि आदि हात दण्ड दंत दं धरेयाबो सिया तिनि हास्पाताल बाउन्डारी वालनि व्यवस्था अंका पुग्रो तिनि उन्नयन कक साकांगे साइकल करै आमारो लिस्ट दङ 15टा कुरिटा दङ आमा साना नाकाय सा सम्पत्ति तारि सिमानिया म सुतो बाबु तम सलो रिका चाहिँ नाम सानानि थांगांगे सार्बिक साथे दिन गो बसर रवान चाहिँ बररक जुंगा बंखा सारबा संसारक लेखा जेकुनु सामाजिक भावे फानुंथुन जेकुनु दरबार नाङै बुलाय तलाय फानुंथुन जेसापन केस केसुन थांगाखै सार मासंहर नरबक खानानांगर क्लाइबा हिंसे मासंहर तिनि
সমগ্র তিনি পদ্মবিপ্লব রামচন্দ্র গাঁথনি বরংনি স্বার্থে ওয়ানসগৈরা বই অঞ্চনি বরংনি স্বার্থে তিনি সারনি চাইতো মুবইনা তিনি বাইজালবাড়ি আউটপোস্ট মনে তিনি বাইজালবাড়ি ন পিএস ক্লাইডে কা পুলিশ স্টেশন ক্লাইডে পাইকা আমব সারনি ন অবদান তিনি শিক্ষানি ক্ষেত্রে থাকা সানানি থাকা মাকাই সার্বিকভাবে যদি উন্নয়ন নেই হঙ্গাকাই শিক্ষা 1 নম্বর পাই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লোক বইনান চাই চুন্নুগো দুতলা বিল্ডিং কাহাম কাহাম টাইলস দিবই কি নক সতি নক পুকুনা নক যতন কাহাম গাই সালাম রিজাগো জিনাম চাইনি স্কুল লোক হঙ্গাকাই খাপসা দিগি 3 ককাক খাপসা দিগি বাউন্ডারি গরই খাপসা দিগি হিঙাকে ওয়াতুই সিনাই সিলিং টুকলা তিনি সার और जे हायर सेकेंडरी स्कूल दंगनि बाबुनो विजिट खाइमानि या बोलनो तिनि बिनि जे साइ दंगाबैनो ताबु तिनि बाइजालबारि हायर सेकेंडरी स्कूल बर' मैदान हायर सेकेंडरी स्कूल रतनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल 8 कोटिनि स्राइफानो गोबां खायै बाजे दंगैयाखै आबो सुरु ताबु तांनानै अपेक्षायसि दङ ताफोर आबो एकमात्र सम्भव बुंगासिनो सार साइ दंगाबाय मरक सारनो जागावा आसुगि रिमा बायनो तिनि आबरक मान थाथाबो तारपरो बचन सालायनाय बुको मुसुं थामाने आबरन सादे को थांनाय दिनि थांदो आं कासा कमप्लिट बन्द बाय आं बुं सालिया मर्निं वाक खाइते खाइते सा दाव मावाले लेखा ओ कमप्लिट छाउ तिने नि लामा खाय आगि सीपीएम ने आंगो सीपीएम खायो हिसाबो बो सीपीएम बकसु आगे सीपीएम ने आमालो बुंलिया जों जेरै फुरुम सिनिया बुंमोन बीजेपी आईपीएफ की फाइदुर बुंलिया ताबो राजा फाइगा राजानि फुरु बुंलिया आं बन साका नों बुजिया सुदिया आसक कासादै खूब बुजो हिल साले साकल बेहे गुफुरना उनावना माने ता बुंलिया बेनो आन गाना तंनाय बखै खरता कर्मचारिता नेना बुताम मान को हा आम सेंटो नंजात ननो साका टेंडर रुंजात आकोक साका ताबो गुवा रोडर माने खाइना सिनि सेनि तार बरोबर न नासिंगारि हिमाचल से मानिया दीर्घ बছর नरक सकाम 10 आबन परेते 25 आपुरके नंकाम बेतो सानो साइखनो नमरो हिंगा गायबा फुंजायनो 5 सम पहि खालांका ओलामा बाइजालबारि हायर सेकेंडरी स्कूल को यांगो सेक्रेट हात जोरा मुनि बारिके जे थांमानि उत्तर दास्ते जे थांमानि तिना लामा उनखा थिबो थिन बिनको दीर्घ बছর आइनि बरो डिप्लॉय हास्पातालो कुनु रुगिनो तो ना थांग तुखा नाकाय लामाव ब्रेखे कष्ट मान तिनी आबो क्लाइदे रेखा आमाबो तिनी सारनो गोदान जे लामानि बागै ब दिल्ली पन्त थांगै फाइट खाया कोइ अआनचैनि जनगणनि बागै अआनचैनि जनतानि बागै तिनी वर तैरि फेका थाको आं बिसे कग्लर नान थाया उन्मयनि कक साका आंगे तो तेबो तंग যখন এমএলএ উমনি ইয়া গুলো না